Beskang 2000 chongmarino naisige bodolno teibo krak khlai thaniwo tipra motha tinik sang salo korbuk blog ni poschim maniko dewan edisi village ni lampra bazaro bazar soba khlaika a bazar soba o IPF tini korbuk division ni president borom gnang Sopon Debborma bodol yakarei tipra motha o join rupaika borom gnang Sopon Debborma saka IPF tini sanmung bai tipra mothani sanmung thansase tipra land aboni bagino tipra motha o join khlaio apando manjak phaika TTADC ni chairman borom gnang Jagadish Debborma TTADC ni EM borom gnang Doli Riyang 43 Korbuk constituency ni incharge borom gnang Rajeshwar Debborma Korbuk block president borom gnang Kiron Moy Tripura no khobui teibu kubun adongrok ধন্যবাদ মিডিয়া পার্সনকে। আমি একজন করবুক সাব ডিভিশনে IPFT প্রেসিডেন্ট আছিলাম। আমরা এই পার্টি ভালোই চলতো। আমার জানা মতে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে কোনো ভেদাভেদ নাই। মথা আর IPFT ডিমান্ড একই ডিমান্ড আর্টিকেল 2N3 এটা তো আমার নতুন করে বলার মতন কিছুই নেই। এটা তো সংবিধানের যা লেখা আছে তাই সত্য। এই কারণে দেখুন, আপনারা সবাই জানেন, মিডিয়া পার্সন দেখেছেন, আপনারাও দেখেছেন গত আচ্ছা এটা আমার সঠিক মনে নাই, IPFT প্রেসিডেন্ট উপলক্ষে প্রেসিডেন্টের জন্য আমরা দশরথ মেমোরিয়াল হলে আমরা 2 দিন ব্যাপক মিটিং চলছিলাম। প্রেসিডেন্ট কারে দিব না দিব, প্রেসিডেন্ট চেঞ্জের লাইকা এটা তো সবাই জানেন। বুথের মাধ্যমে আমরা করছি। এরপরে সাকসেসফুল মানে পাস হয়েছে আমাদের মেবার কুমার স্যার। অ্যাকচুয়ালি এটা বলতে গেলে এটা মানে বলার কোনো কিছুই নেই, কিন্তু আমার হচ্ছে এই যে আমাদের স্যার NC স্যার সুপ্রিমো, IPFT সুপ্রিমো NC স্যার, উনি দেখুন উনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে, বা পার্টি বা জনগণের বা অনেক কিছু সারা ত্রিপুরা রাজ্যের 19 দফা জাতিকে মানে তার জন্য করেছেন। Sini konsep phaiko bubugra jaga thangyako bubugra nayo agi bini birude allegation tubu je onek political party bibhinno rajnitik dol ni player political player je bubugra naki শুধু particular sini indigenous population ni boro otha ti prasar ni bagi sini forangti saw fight claim ta tabuk to bubugra saw all segment of population borok ni bagi ni o jaga o space tongai amni bubugra sai tongo je tabuk ti pra citizen kurang sini kaisa একটা ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন নাই আমন বাকি অনন্য কাজ যেটা নিনি নন ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বড় বাহাইন স্কোপ মাননাই যেটা সিনি ত্রিপুরা মাথাও ফাইনাই বুতলাই মাননাই সিনি ডিমান্ড সাপোর্ট খাইনি নাই আমন বাকি বুবুগ্রা তাবুক নাইও যে কোনো সেগমেন্ট পপুলেশন ওয়েলকাম খালাयो সিনি ভিজন ক্লিয়ার যে নাইমান ইনকা সিনি সেপারেট স্টেটহুড ডিমান্ড যেটা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড Eja mango request kaiman toko nung ambulance to rugi no tinan bagai to rokhano kintu nung kathang no mathang to man baise rogo ai thung thuikai kai to sengtini tamni bagi oro kurum kuthum munglai mane asol kokha sini baru ki hala munisha jonojati gosti mo tipra hani tipra sarakno Bansiran baginai, mutangnani baginai, mo tipra sarokno, bansirinai tay mutangnai, tay kebo gru, je borono sundabuk logiri tongo, al logi jangnai boro kebo ya, oh hano juk tuine sason khai phainai, aaj adani besar raja, bubugra Pradur Bikram Kishore Manik Debborma, belai keno mutangjak sini buskangono ruksiwo sini bubugra bubugra na chinglogi na nangai dabu bubugra khorang kudui bake kobogoi tongo tai lama kirikha greater Tripura land sanyangge
mo sanmono singmai angge mo pithok rajyo separate स्कुलनि ग्राउन्ड लायनाय बानायबाय खायनि मातारबारि मन्दिराव थांनायनाय मातारबारि उदयपुर एलाकानि वाइसानि ताकु कस्त कलमखौ मोननाय खायनि दिनै त्रिपुरा रायजोआवथ' दसे दिनै आरो दिनैयाव एडिसि एलाकानि सिगां सबसे पिलग्रिमेज धर्म स्थान बोले दिनै तीर्थसे जे दंगुर बो दंगुर बान्थायाव सुदूर दिनै त्रिपुरानि जखानि फुजा साखि दैखुमिया मान फानि बसि आरो उन्ट्रै बैसियो सामाया माखौ सायो सामायो आसाम भफायो दिनै मिजोराम भफायो दिनै त्रिपुराथ' थांनो थाङा जोंरो माथि सफायदे दुंबुर मेला ब्रक जालाया जोंनो खिन्थु दिन दुंबुर मेलावले माबाय फाटानि दिनै इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार फंतो भाइस प्रेसिडेन्ट फंतो इन्डियानि प्रेसिडेन्ट फंतो बा भारत जनता पार्टीनि प्रेसिडेन्ट फंतो माबाया हेलिकप्टार थां दिखायनाय दिया आमो पाता ताकुरो कासे थायो उदयपुर मंदिर मातारबारि सामने जेता वो आसु कॉम्प्लेक्स बिराट बिराट लगभग तो ये लिफ्ट सिस्टम के जे मार्केट तांते मो अब ना नाय है दी ता मी आवो जे वाइस प्रेसिडेंट फाइटिया नाइबे हेलिकप्टार थाइनो बिखाये आरो तेम साकु दिब्रले बाजेट पास किए ब्रन इलाका न उन्नति खेने ना वाइस मेरा दी तिनि तिनि जगह पिलग्रिमेज सेंटर तो